Iz pravca albanske karaule Pogaj, koja se nalazi za nas, a sa koje stalno deluju snajperi, u okviru operacije Strela, kojom je agresor želeo da probije ovaj deo državne granice, krenulo je gotovo 4000 terorista u silovite napade u žestoku podršku NATO avijacije i albanske artiljerije. 1999. godine 26. maja sam bio postavljen od strane pretpostavljene komande za komandira borbene grupe 1/1 na karauli Gorožup po položaju uzduž od karaule Gorožup do vrha Paštrika. U ranim jutrenjim satima oko 9:30 sa jačim intenzitetima počelo je prepucavanje sa strane Albanije iz albanske teritorije od paravojnih formacija koje su bile stacionirane na albanskoj strani. Sa velikim indicijama da će biti napad toga dana, znači provokacije su počele negde oko 10 sati sa intenzitetom minobacačkom vatrom i bestrzajnim topovima i mitraljiranje položaja nasumice. Mitraljirali su i gađali naše rezervne položaje u našoj zaleđini, tako da bi nas otkrili gde se nalazimo, međutim nisu uspeli da nas otkriju. Oko pola 12 je počelo granatiranje sa artiljerijom po položajima i po selu Karhanaj, Binaj i Ninaj i celokupan Gorožupski plato. Na položaju oko karaule i uzduž prema Paštriku u tom vremenu je bilo 59 vojnika i 5 starešina koji su bili raspoređeni kao što sam ja bio raspoređen po borbenim grupama. Najjači udar se desio oko 12:30 kada je na naše položaje na 59 vojnika i 5 starešina pošlo u prvoj liniji napada od negde 350 do 500 vojnika paravojnih formacija iz Albanije. Do dolaska u Minsko polje ispred Karaule, ispred naših rovova, je sve teklo onako kako je teklo i mi smo držali te položaje oko Karaule. Međutim, usled jakog dejstva i mnogo malo ljudstva koje je nama pretilo okruženje na samoj Karauli Gorožup na platovu, da bismo se zaštitili od tog okruženja, mi smo se povukli na rezervne položaje u reonu sela Binaj, u starom putu koji nije korišćen. Zauzeli smo i poseli te položaje, ostavili smo u međuprostoru položaje oko Karaule. I sve negde do 18 sati su nas tukli toliko žestoko sa minobacačima i bestrzajnim topova sa albanske strane. Sa albanske strane su nas tukli i iz bunkera i iz njihovih pripremljenih i uređenih zaklona. Međutim, desilo se da su nam prišli oko 16 sati popodne su nam prišli na 5 do 10 metara, gde smo morali da dejstvujemo ručnim bombama, granatama, pa smo čak i tromblonske mine u nedostatku bombi bacali kao bombe. Odbili smo sa 59 vojnika i 5 starešina, odbili smo prvu liniju napada albanskih terorista i vratili smo ih na početne položaje. Pred sam mrak stali su sa svim napadima, negde oko 20 i 30 sati je nastala tišina po položaju. U toku noći 26. na 27. maj došlo je i do noćnih napada šiptarskih terorističkih snaga i to je karakteristično jer koristeći noć uspjeli su da dođu gotovo na domet ručnih bombi. Tako da su upravo i vatrom sa bliskog odstojanja i ručnim bombama odbijeni ti noćni napadi. To govorim zbog toga što u ranijim dejstvima sa šiptarskim terorističkim snagama kada nastupi noć gotovo da nije bilo borbenih dejstava. A 27. na 28. šiptari su izveli 2 noćna napada i to vrlo uporno. Jedan u prvoj polovini noći, a drugi u drugoj polovini noći. Prilikom obilaska te linije mi smo doneli jednu odlučujuću odluku da posednemo ponovo iste položaje sa samim mrakom, da te položaje posednemo tako da niko nas nije primetio da smo se mi vratili na te položaje. Zauzeli smo položaj od Karaule putem za dostavu i
ostale, zanoćili smo tako i čekali smo. Oko 22 sata čuli smo kroz minsko polje ispred karaula, ispred naših rovova je bilo minsko polje, zapreka od tenkova, jer tu je bilo jedini tenkovski prolaz i pravac gde mogu tenkovi da se provuku. Znači imali smo zapreke tenkovske mine protiv pešadijske mine. Čuli smo da rade po minskom polju, da otkopavaju mine i dve mine su eksplodirale. Znači tu su na te dve mine, ne znam da li je neko poginuo od njih ili je ranjen, ali sam čuo za pomaganja i jauke. U 11:45 do 24:00 je počeo noćni napad na naše položaje sa još većim intenzitetom. Obzirom da smo bili u manjku sa municijom, da nije moglo da nam se izvrši dotur municije iz naše pozadine, mi smo ostali sa 20 do 50 metaka po borcu. Imali smo možda po jednu tromblonsku minu, neku zolju i bombi smo možda imali svaki treći borac po jednu do dve bombe. Sticajem tih okolnosti da nemamo municije, ovo rekao sam svojim vojnicima i ostalim starešinama, pošto sam bio najstariji od svih po činu na liniji odbrane, rekao sam da uopšte ne pucaju i ne bacaju bombe, ne troše ništa dok nam se ne priđe na dohvatu bombi i na dohvatu streljačkog naoružanja. Znači, u 24:00 oni su nama došli na 5 metara do linije odbrane. U većini slučajeva oni su kao neke mačke, kao neke divlje zveri nama prilazili, tako da jedva smo uspevali na dohvatu ruke, znači na onih 5-6 metara, najviše 8 do 10 da ih primetimo kad nam priđu. Jednog momenta su došli toliko blizo da smo mi mislili da će oni nama ući u rove, pa su u pravcu karaule na kraju položaja i došli do te situacije da su jednoga i cevom od puške vojnici odgurnuli. Meni se desilo, sa mog mesta komandovanja, meni se desilo da ispred mene, možda na 2-3 metara bio, ja ga nisam video, iz Albanije, taj albanski nesretnik koji nas je napadao, ubacio mi je bombu u rov, iza mi je podiglo noge i od tog momenta imam u levoj nozi jedan mali geler. U najvećim mukama su se borci borili te noći, ali nisu odstupili sa položaja. Uspeli smo sa toliko malo municije da odbijemo i taj napad, negde oko 700 do 800 albanskih terorista koji su te noći udarili na nas. Borba je se te noći završila tako što smo ostali na po 5-6 metaka ujutru i možda je od nas 59 vojnika i 5 starešina koji smo bili imalo svega 5 bombi. Znači, bez municije smo ostali, završila je se borba oko 3:40 izjutra, sve je utihnulo, ispred nas je bio plato šaren od albanskih terorista, izvlačili su ih ceo dan, mi nismo pucali. Mi do tada nismo imali poginuli boraca, imali smo samo jednog ranjenog vojnika. Ali mogu vam kažem, i taj vojnik koji je tad bio ranjen nije teo da se povuče sa položaja, da ode u stacionar, nego je ostao sa nama, bio je svestan i on da nam svaki čovek dobro dođe. Paralelno sa napadima na području karaule Gorožu u podnožju Paštrika, šiptarske terorističke snage u čijim su prvim redovima iskusni profesionalni ratnici, među kojima je mnogo plaćenika i mudžahedina, pokušavaju proboj preko Paštrika.